Kamay muntag mga kaigsunan no, niana usab kita aron sa pagpadangat sa pulong sa Dios karong atong isgutan ang why are there so many religion, no? Anong daghan daw kayo religion karon, no? Kung mobalik ta sa panahon ni Adan, si Adan kauban-uban niya ang Dios, no? No? Kauban nila ang Dios sa Garden of Eden. Pero unsay nahitabo tungod sa pagpakasala ni Adan? So niabot sa tao ang kamatayon, no? O kung sa'yo nahitabo sa kalibutan, kung atong basahon diya sa 1 John chapter 5 verse 19, ang tibok kalibutan na ilalom sa gahom ni Satanas. So tungod kay na ilalom man sa gahom ni Satanas ang tibok kalibutan, so kung atong basahon diya sa Roma 5:12 to 14, mo nang imbes ang tao na kinabuhi unsay na napuli kamatayon, no? Imbes ang plano sa Dios nga walay kamatayon ang tao, pero tungod sa pagpakasala sa tao niabot ang kamatayon. So, tungod sa pagpakasala ni Adan, niabot sa kalibutan ang kamatayon. So, tungod kay naa na ang sala diya sa tao, so unsay nahitabo? Kung atong basahon diya sa Genesis chapter 6 verse 3, no? Ang Ginoo ni biya, no? Tungod kay dili na niya kaya makauban ang mga tao. So, man iyahan na lang gilimitan ang edad sa tao nga 120 na lang, no? Taman. Hanto ni ubos, no? Ang lifespan sa tao hanto ni abot og 70 to 80 years old na lang. Pero kung matud pa diha sa Psalm 90 verse 10, no? Nga nimubo na lang gid ang tao, ang edad sa tao 70 to 80. Kung mulapas pa ka sa 80, kung baskog ka moabot kag 80, unsay mahitabo? Mao nang labor and sorrow na lang ang mahitabo. Diha na nato makita ang illness, no? Diha na nato makita ang anxiety, diha na nato makita ang kamatayon tungod sa ingon anak nga mga gibati. So moadto ta sa meaning of religion. Unsay meaning sa religion? Kung atong tan-awon diya sa Chinese character, no? Giingon din sa Chinese character base highest teaching. So matud pa diya sa Chinese character ang tinuod nga meaning diya sa religion kadtong dunay taas nga pagtudlo, no? So bisan pa man diya sa og atong tan-awon dia unsay meaning sa religion dia sa Linatin, mao nang giingon dia religare. So unsa kung atong i-translate ang religare sa English, no? Matud pa dia to connect again. So mao din ni siya ang meaning sa religion, no? Nga dunay highest teaching, no? Unsay highest teaching? Kanang walay pagdagdag pagbawas, no? Kana mao'y highest teaching jud. Kanang Biblia gid ang gibasyan, dili internet, dili komentary, dili YouTube, no? Diha ta magkuwag interpretasyon sa Biblia kay naara dia ang tanan nga meaning. So mao din na siya, no? Nga kinahanglan gyud ay ang religion, no? Meaning of religion para ma-reconnecta ta pagbalik sa Dios tungod sa sala nga gibuhat ni Adan hantod sa panahon nato karon, grabe gyud mga sala. So karon mo ta sa purpose of religion. Unsa day purpose sa religion? Nganong naa may religion? No? Tungod kay sa sinugdanan mao na siya, no? Nga imbes kauban sa tao, si dito kang Adan, kauban niya ang Dios. So naa siya kinabuhi nga walay katapusan. Pero tungod sa sala, mao nang niabot ang kamatayon. So mao nang kinahanglan nga ma-reconnecta ta pagbalik sa Ginoo, no? Kinahanglan makonekta ta pagbalik sa Ginoo. Kay mo na ang tuyo sa Ginoo yun, mo nang wala ta niya gisukuan, daghang kay siyang mga plano para lang gyud ta makonekta pagbalik sa iya. Kay kung atong basahon diya sa Psalm chapter 4, no? Psalm chapter 4 42 verse 1 to 2, sama sa mananap nga lagsaw nga gihidlaw sa tubig sa sapa, gihidlaw usab ako kanimo o Dios, giuhaw ako kanimo o buhi nga Dios. Kanus apa kaha ako makatindog sa imong presensya sa pag-atubang kanimo. So mao na giingon, no? Nga mao na purpose sa religion, no? Nganong naay religion? Tungod kay kita isip tao, doon natay kining desire nga mangita sa Dios. Dili sama sa mga hayop, no? Ang mga hayop wala man na, dili man na magampo, dili man na mangitag simbahan nga kuan. So mao na kalahian nato nga kita tungod sa espiritu nga naa nato. So mauni nga mo uhawon kita sa Ginoo, mangita kita sa Ginoo. Di ba po? So manang bisan pa man diya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on ka pa sa dili pa moabot ang panahon sa
kalisod diin moingon ka wala na ako'y kalipay sa akong kinabuhi. So ngano man, nganong maabot man ingon ana nga makaingon ta wala tay kalipay, no? Tungod kay nahimulag man ta sa Dios, no? Man ang giingon hinumdumi ang imong magbubuhat, no? So ibig sabihin dapat mo balik ta sa Ginoo, no? Pangitao na to ang kining asa gyud ta mahaom, labi na asa gyud ta ma-reconnect, no? Kay tungod sa kadaghan karon maglibog ta kinsa ang nagtudlo og tinuod, kinsa ang nagtudlo og bakak, no? Manang grabe mga kalisdanan na lang may tabo, no? Ang akuan pa na daghan na tagbation inig matigulang na ta, no? Kay ngano man unsay hinungdan ana tungod sa sala, no? So mao ba ni ang kagustuhan sa Dios nga dangatan nato? So dili mga kaigsuonan, no? Dili ni maoy kagustuhan sa Dios nga dangatan nato. Pero tungod kay nagmasinumakon si Adan, nisupak siya sa Dios. So mao ni nahitabo hasta kita nadamay na pod. Diba po? Kay bisan pa man atong basahon sa Lamentation verse 3:33. Matud pa rin, kay dili niya tuyo ang pagpaantos og pagpasakit kanato. Amen. So mao na ang gusto sa Dios, no? Dili kining kagustuhan niya nga mag-antos ta. So bisan pa man sa John chapter 1 verse 1 to 4, sa sinugdan anaa na ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So pagayod kaniadto kauban na sa Dios, no? Kauban na siya sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang ug wala na gayoy mahimo nga dili pinaagi kaniya. Anaa kaniya ang kinabuhi ug kini nga kinabuhi ang suga nga naghatag og kahayag sa mga tao. Amen. So kinahanglan makita nato ni siya, no? Kung asa ni siya, no? Kay kadaghan karon nagtudlo ang pangutana na abay kausaban nga nahitabo. So matud man gud diri nga ang pulong sa Dios walay lain na buhat kundi pinaagi kaniya, no? Pinaagi sa pulong. So unsay katuyoan sa Dios nga mahimo tang balaan, mahimo tang matarong. Pero panid ang kalibutan karon. Daghan man kayo magtutudlo. Unsay nahitabo? Nausab ba? So mao na dapat natong masabtan nga naatay discernment nga moila sa tanan natong pamation nga pulong. Kung kini iya ba kini sa Dios, kay ang iya sa Dios nga pulong kini makausab ka nato, no? Kay matud pa dinhi sa John chapter 1 verse 1 to 4. So dapat matagbuan nato o maadtuan nato ang tinuod nga religion o ang purpose sa religion. Kay ang meaning sa religion katong giingon nga dunay highest teaching, no? Para ma-reconnecta ta pagbalik sa Dios. Og ang purpose ni ini, no? Kinahanglan ma-reconnecta pagbalik sa Dios, no? So kana lang og daghang salamat og maayong buntag sa matag usa.